नामकु भजिले सिना मुक्ति तू पाइबू भजिबा अर्थ नुहे बाहारू शुणिबू शुणिबार केन्द्र बिंदु अंतर आकाश जेउठु नाद शुभे होई तो प्रकाश संसार जे महायुद्ध पूरिछि जंजाल जाग्रत न रहिले तू धरी ने बकाल कली जुगे गोटे रास्ता नामर स्मरण सबु ऋषि कही थांती मुक्तिर कारण प्रिय मित्र सभी को नमस्कार। आज ध्यान अभियान कार्यक्रम पाई संथंकर जनता को निवेदन आध्यात्म जार अन्य परिभाषा अंतरयात्रा एवं एही अंतरयात्रा पाई संथंकर एक आमंत्रण समस्त संथंकर स्वप्न आत्मजागरण जहाँ समस्त निकटरे पहुँचू एही आध्यात्मिक अभियान द्वारा समस्त संसारी घरे रही निज निज कर्मस्थल हसी हसी उपलब्धि पाई परिबे परम शांति और परम सत्य माध्यम स्वयं शुद्धिकरण जो विज्ञानर नाम ध्यान ध्यान आध्यात्मर प्रस्तुति पर्व यही सहज व्यवस्था को सार्वजनीन करागले धरित्री रे शांति मैत्री आनंद और करुणा भरीजिव हजिजिव असम्यकता अहंकार और आतंकवाद ए निःशुल्क अभियान को सफल करैबा आम समस्तंकर दायित्व। एही पवित्र अवसर रे ध्यान अभियान पुरोधा उत्कलर सन्थ आचार्य श्री जगन्नाथंकर मुख निसृत बाणी माध्यम ध्यान रे प्रवेश करने को निवेदन। आजिर अतिथि आचार्य श्री जगन्नाथं को मोर नमस्कार। नमस्कार। आपण को एही निःशुल्क अभियान को स्वागत करुछु। साधारण जनता पाई ध्यान उपरे एक सम्यक दृष्टिपात। प्रिय मित्र सभी को नमस्कार। आज निःशुल्क ध्यान अभियान शुभारंभ दिवस रे उपस्थित पाई सभी दर्शकों को स्वागत करूँ। निःशुल्क ध्यान अभियान एक सहज सम्यक आध्यात्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिक एक क्रांति सामाजिक गंभीरतार मुक्त और अस्तित्व सहित जोड़ार परम विज्ञान धार्मिक और आध्यात्मिक उभयर समन्वय रहिले समस्ते शांति आनंद विश्राम पाइबे जहाँ अभियान लक्ष्य से अभियान आधार ध्यान और समाधि जहाँ जोगर मंजिल से ध्यान एक शुद्ध विज्ञान आध्यात्मिक अंतरयात्रार प्रस्तुति पर्व जार प्रसाद समाधि तेबे ध्यान रु समाधि को यात्रा आध्यात्मिक जहाँ मानव जाति पाई अति जरूरी। स्वामी जी आपण को हमर प्रथम प्रश्न ध्यानर परिभाषा कौन? देखंतु ध्यान होची अस्तित्वर ध्वनि श्रवण स्वयं भितरु ब्रह्मनादर श्रवण को कहा जाए ध्यान जहाँ भारतीय ऋषिंकर तेला उद्घोषणा। अच्छा ध्यान कौन क्रिया ना वास्तव में ध्यान कौन सी क्रिया आसे ना ध्यान एक क्रिया क्रिया रे किसी ऊर्जा खर्च होता है किंतु ध्यान रे कौन सी ऊर्जा खर्च हुए नहीं बरं ऊर्जार वृद्धि हुए। ध्यानर अंतिम निष्कर्ष कौन? ध्यान स्वयं भीतर परम ऊर्जा बा परमात्मा आविष्कार परम विज्ञान। ध्यानर परम उद्देश्य कौन? देखंतु उद्देश्य माने कामना को बुझाउछि ध्यान एक कामना शून्य यात्रा
स्वयं चेतना अर्थात स्वयं स्वभाव को परिचय मुख्य रहस्य होची ध्यान। ताहले ध्यान और प्रेमर परिभाषा कौन? देखो ध्यान स्वयं भितर परमूर्जा बा परमात्मा आविष्कार विज्ञान, किंतु प्रेम समस्त भितर से परमात्मा और परमूर्जा आविष्कार विज्ञान। तेणु ध्यान होची अंतर मामला, प्रेम होची अंतर बाहर उभय विज्ञान। ध्यान कौन मानव कृत्य? नहीं, ध्यान मानव कृत्य नुहे। ध्यान एक अस्तित्वगत व्यवस्था, प्रयास घटे ना, निष्प्रयास घटे, जाग्रत विश्राम पहुंची थाए। ध्यान प्रेम, प्रेम ज्ञान तारी प्रसाद। ध्यान और प्रेमर परिभाषा कौन? देखो ध्यान होची विचार शून्यता, अर्थ शून्य विचार। प्रेम होची वासना शून्यता, कामना वासना नथिले प्रेमर उदय हुए। अच्छा, ध्यान रु कौन ज्ञान मिले? ध्यान रु प्रेम और प्रेम रु ज्ञान उदय हुए। ताहा संग्रह ज्ञान नुहे, बरं अनुभव ज्ञान, जहाकु स्वयं बोध कहती। ध्यान प्रेम ज्ञान अंतर कौन? ध्यान स्वयं भितर परमूर्जा आविष्कार विज्ञान, किंतु प्रेम अन्य भितर परमूर्जा आविष्कार विज्ञान, किंतु ज्ञान होची समस्त भितर सबुठारु सबु स्तर परमात्मा को अनुभव परम विज्ञान। ज्ञान कौन बहिर्जगत रु संग्रह करा जाए? नहीं, देखंतु बाहर ज्ञान होची संग्रह ज्ञान, एटा होची इनफॉरमेशन नॉलेज को, किंतु प्रकृत ज्ञान होची भीतर ज्ञान, अनुभव ज्ञान, शून्यता ज्ञान, जाग्रत ज्ञान, ध्यान ज्ञान, समाधि ज्ञान। सेटा भीतर अनुभव मिले अर्थात उपलब्धि मिले। सेतिपई बाहर ज्ञान और भीतर ज्ञान भीतर बहुत अंतर। ज्ञान किपरि अनुभव हुए? देखो तू जेबे साधकर मन भीतर विचार शून्यता घटे, अर्थात कौन सी विचारता मन को आसे ना, से निर्विचार स्थिति उपस्थित हुए, ततले ध्यान घटी जाए। संग्रह ज्ञान और अनुभव प्रज्ञार अंतर कौन? देखो तो संग्रह ज्ञान होची श्रम और प्रयास बेले बाहर जगत उपलब्धि हुए, कौन सी माध्यम क्रिया माध्यम रे सेटा को संग्रह करा जाए, जहाँ स्थायी में जेमती आसे सेमती चली जाए। किंतु अनुभव ज्ञान भीतर उपलब्धि हुए, जोटा परम सत्य, शाश्वत और सनातन। ध्यानर भूमिका कौन? ध्यान मनुष्य जाति पाई बहु मूल्यवान घटना, परमानंद, प्रेमानंद और परम सत्य प्राप्तिर गोटे मात्र रहस्य, जहाँ भारतीय ऋषिकर उद्घोषणा। आध्यात्मर परिभाषा कौन? आध्यात्म होची आत्मार अध्याय, आत्मयात्रा कही था। कौन सी लक्ष्य न था, कारण लक्ष्य जो कामना सेठी, कामना होची महा बाधक आने अंतर्यात्रा। तेणु निष्काम भावे निर्विचार भावे विश्राम स्थिति ध्यान घटित हुए, जहाँ आध्यात्मर परम लक्ष्य। आध्यात्मर लक्ष्य कौन? आध्यात्म को आत्मार अध्याय बा आत्मयात्रा कही थांती, जार कौनसी लक्ष्य न थाए, कारण लक्ष्य जेउठी कामना सेठी। कामना बड़ बाधक अंतर्यात्रार, किंतु अंतिम पर्व को विश्राम कहती। परमात्मा को भूमि रे परम विश्राम। कौन पाई जने व्यक्ति आध्यात्मिक हबो? देखो संसार रु जते संग्रह करा जाए, केबे केही संपूर्ण संग्रह करि पारे नै। नंबर 1, जहाँ संग्रह करती से पुणी स्थायी में, स्थायी सुख में। तेणु आध्यात्म गोटे एपरि जिनिस जोटा कि पूर्णत्व आने, शांति आने, आनंद आने, मुक्ति आने। तेणु याकू अस्तित्वर स्मरण। अस्तित्व सहित मिलनर अर्थ कौन? मिलन माने गोटे महासंजोग, माने अस्तित्वर जो परम ध्वनि को अस्तित्व विराकार, विराट, निराकार, अनंत, ता सहित केबे बाहर जगत रे मिसिबा संभव नुहे। तेणु अंतर जगत रु तार जो परम नाद, परम ध्वनि बा परम प्रकाश तू जो अनुभव करवा से बा मिसी एक हवा, से रहस्य महाग्रह सृष्टि, जार अन्य नाम होची समाधि। परम सत्य को किपरि अनुभव पाइबो? परम सत्य होची अकुआ, अदेखा, अलेखा, केवल प्रकाश योग्य नुहे। सर केवल अनुभव रे उपलब्धि हुए। तर उदाहरण सब कहबी, जने जड़ा लोक को गुड़ देले, से खाई कि ता टेस्टा पाइले केवल प्रकाश करि पारि कि से मुर्खी हसे। आध्यात्मिक अनुभव सेमिति, जे भीतर रहस्य डूबी जाए से अकार आनंद पाए। परम सत्य अनुभव रो इशारा कौन? परम सत्य होची अव्यक्त, अप्रकाश्य,
ତା ଅନୁଭବରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନଥାଏ, ମୁଁ ମାନେ କଟା ଭାବନା, ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ ନଥାଏ, ଏ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରମ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ମିଳେ। ଋଷିଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ପରିଭାଷା ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ? ପରମ ସତ୍ୟ ଅଲେଖା, ଅଜପା, ଅକୁଆ, ତାହା କେବଳ ଇଶାରାର ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଓଙ୍କାର ଓ ସତନାମରେ ଓଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବା ପରମ ସତ୍ୟର, ତାକୁ ଓଙ୍କାରର ଶ୍ରବଣରୁ ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ। ଓଙ୍କାରକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ତଥାପି ପରିଚୟର ସଂକେତ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଓଙ୍କାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଶବ୍ଦାତୀତ, ମାନେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଏହା ତ ଅର୍ଥରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସର୍ଜନଙ୍କର ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ଜନା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଇଶାରା ଦେବାକୁ ପଡେ, ଯାହା ଋଷିମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଙ୍କାରକୁ କ'ଣ ଓମ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଚାଲିଛି? ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଖୋଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମନାଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଆଉ ପରମ ମାତା, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନେ ପରିଭାଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଖୋଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଶବ୍ଦରେ, ଦର୍ଶନରେ, ସୁଗନ୍ଧରେ, ପ୍ରେମରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଓଙ୍କାର ପରିଚୟରୁ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ ସଂସାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଙ୍କାର ବା ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ସମ୍ବୋଧନକୁ କ୍ରିୟାରେ, ପୂଜା ପାଠରେ ଯୋଡ଼ି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଆବାହନ କାଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ ବା ବିରାଟ ଉର୍ଜା ବା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବା ଓଠରେ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ। ସମ୍ବୋଧି କ'ଣ? ସମ୍ବୋଧି ହେଉଛି ପରମ ବୋଧର ଏକ ଘଟଣା, এটা ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଘଟିତ ହୁଏ ଜଣେ ସାଧକର ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବିରାଟ ଉର୍ଜାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ତାକୁ ସମ୍ବୋଧି କହନ୍ତି। ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱର କମଳ, ଫ୍ଲାୱରିଂ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଘଟେ, ଏଟା ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧିର ବୀଜ? ଧ୍ୟାନ ସମାଧିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ପ୍ରିପାରେସନ। ସେହି ସମାଧିର ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ସମ୍ବୋଧି। ସମ୍ବୋଧି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର କମଳ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରୁ ଯିଏ ପରମ ବୋଧ ପାଏ, ତାକୁ ସମ୍ବୋଧି କହନ୍ତି। ଏଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଘଟିତ ହୁଏ ବା ଉପଲବ୍ଧି ପାଏ ସାଧକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ସାଧନରେ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଜରୁରୀ କି? ନାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରମ, ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ବରଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ, ସହଜ ଓ ଜାଗ୍ରତ ବିଶ୍ରାମ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଏକ ଏକାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ଅଛ, ଭଳରେ ଅଛ, ଏ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଏହି ସ୍ୱୀକାର ଭାବରୁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଯେଉଁଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ? ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମର କେତୋଟି ପାହାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସତ୍ୟ ସହିତ, ସନ୍ଥ ସହିତ ବସିବା, ଶୁଣିବା, ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ। ଉପନି ଅର୍ଥ ନିକଟ, ସତ ମାନେ ସନ୍ଥ, ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା, ଶୁଣିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ରହସ୍ୟ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କିଛି ସନ୍ଥ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାର୍ଲର, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଭିତର ଶୂନ୍ୟତା, ଭିତରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହୁଏ। ଆମେ ବାହାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭିତରୁ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବିକଶିତ ହୁଏ, ଅନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏସୋସିଏସନ ୱିଥ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂସାରୀ ଭୟମୁକ୍ତ ହେବ କି? ଭୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା, ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆସେ। ତାର କାରଣ ଖୋଜ, ନିରାକରଣ ମିଳିଯିବ। କେବଳ ସହଜ ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତଃଶ୍ରବଣ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯାହା ଆକାଂକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ଓ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଘଟାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭୟର ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ଜାଣିବ? ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂସାରୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ କହନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ
କହୁଛି ମୁଁ କୁ ଜାଣ, ମୁଁ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ କୋଉଠି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ମନରେ ଆସିବା ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ ଦିଏ। ହୁ ଏମ୍ ଆଇ, ମୁଁ କିଏ, ଏହାର ସମ୍ୟକ ଉତ୍ତର ଖୋଜ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ, ଅକ୍ଲିୟର, ବିଶ୍ରାମ, ସହଜ ଜାଗ୍ରତ ଶ୍ରବଣ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାର ପରମ ଆକର୍ଷଣ। ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିର ଅନ୍ତର କ'ଣ? ଯେପରି ଦୁଇ ପାଦର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପାଦର ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମ ପାଦ ଓ ଅଷ୍ଟମ ପାଦ କହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ସମାଧି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରସାଦ। ସଂସାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ଭଟକା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସୁଧାରି ହେବ? ଯେବେ ନିଜସ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ଘଟକା ଘଟେ ବା ମିଷ୍ଟେକ୍ କିଛି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘଟିବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ମରଣ ରହୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ସେଟାକୁ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। ସେ ରିପିଟ୍ ନ ହେବା ସ୍ମରଣ ଘଟିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ସୁଧରିଯିବ। ଧ୍ୟାନରୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଆଗେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଅସରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୀମିତ ନ କରିକି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।